Mayong udto mga kapaglaom, among mga pagkabiabi kaninyo din sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapukudan sa lawak sa teritoryo sa inisang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Aniya kita karon live sa buhatan sa Central Mindanao Mission alang sa mga pinakabago nga mga balita. Kininyong kapaglaom, makardayham. Karong Abril 12, tuig 2025, among ihatod diha kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran o nagdalawg na kong paglaom o ba ng puwersa sa katawhan sa Diyos. Kini kapaglaom ma-analisa la Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala ka nato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo o magahatod ka nato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Miguel Ayesha Dumancas. O uban kita sa pagsaksi sa kalampusan natong simana niini sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalawg buhing paglaom. Pagtuo og paglaom gipalanog sulod sa 30 kagabi nga panagtigom sa Tibuli, South Cotabato. Mga ministro nagpukaw sa kadasig og pagbago sa mga kabatanunan atol sa Voice of Youth Training sa Dipolog City SDA Central Church. O ang pinakaunang medical mission sa tulunghaan sa Tanggob City, gidumalahan sa Masamicos NMSCST Chapter o WMC Health Department. Kini ug uban pang mga balita atong atangan na dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Central Mindanao Mission. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, nagkadayang pagningkamot ang gihimo sa mga kaanakan sa Dios aron ipadayag ang maayong balita sa kalibutan. O gani man ang matag iglesia adunay tagsa-tagsa ka estratehiya sa pagmantala sa kamatuoran. Usa na niini ang atong mga igsuon sa Tibuli, South Cotabato, diin napuno sa pagtuog paglaom ang kasadya sa 30 kagabi nga panagtigom. Atong susihon ang maong kalihukan, kauban ni kapaglaom Laika at Tienza. Kapaglaom Laika. Sa paningkamot sa Antiboli District 2 sa Southern Mindanao Mission, gipahigayon ang 30 kagabi nga evangelistic meeting nga may tema Welcome Prophecies of Hope. Kag ang maong panagtigom ginpanguluhan sang ila bisita higala nga si Elder Neil Watts, ang former presidente sang South Australian Conference, kag matag gabi mas daghan ang nangandoy og kabag-uhan og sa kahangturan nga sa epekto sang maong buhat. Sa aton nga Prophecies of Hope nga gihiwat dinhi sa Tibuli, kauban ang ato nga international lecturer Dr. Neil Watts, kuyog ang ato nga mga administrators, pastors. So tungod niini adunay 100 plus nga kandidato karong adlaw sa bautismo og atong milabay nga mga adlaw. Sabado adunay kitay 52 usab nga nabautismuhan tungod niini mga kigsuonan. I think if we want to finish the work of God and inspire people in our church to do something to share their faith and to fulfill the mission of our church, I think first of all we need to acknowledge that God has given us such a wonderful gift of salvation and that He has challenged us to take the gospel to the whole world. And so we need to be convicted that what we have is what the world needs. And that is one way that we can start to motivate our members to be willing to go out and do what they can to finish the work that God. Ang mga tinudlong kamatuoran nagapahinundom sa aton tigpaminaw nga bisan pa sa kalisod sang kabuhi, anaag yapon ang paglaom kagugma ni Ginoong Hesus. Gikan diri sa munisipalidad sang Tiboli, kini si Laika Atienza nag-report para sa MISPA Live News and Commentary. Kini usa lamang katimaan nga atong Dios nga gialagaran, buhi ug siya nagalihok sa kasing-kasing sa iyang mga katawhan. O gani man sa matag pulo nga mapatalinghugan sa matag gabi, kini dako nga panalangin ngadto sa iyang mga katawhan. Daghang salamat sa mong report kapaglaom Laika. Mga higala sa pagpaningkamot nga mapanday ug mapalig-on usab ang espirituhanong baruganan sa mga kabatanunan, usa ka makahuluganon nga kalihukan
Ang gipasiugdahan sa Dipolog City SDA Central Church, mao kini ang Voice of Youth Training. Alang sa detalye at ang duwatan ng report ni Kapaglaom Neptali Barcenas Silva. Ang Voice of Youth Training Program magipahigayon sa Dipolog City SDA Central Church adlaw nga Domingo, Marso 16, 2025, diin ang mga pastor nagiya sa ilang mga kabatan-unan para sa pagpalambo sa ilang espirituhanon o personal nga kinabuhi. Ang VOY Training Program nagtugot sa mga kabatan-unan sa pagtubo sa espirituhanon o personal nga aspeto. Ang mga pastors nagsilbing magtutudlo, naghatag og suporta o giya sa mga partisipante nga nagpaligon sa ilang pagtuo o paglaom. Si Pastor Apale, usa sa mga magtutudlo sa VOY program, nagpasabot sa iyang papel sa pagiya sa mga kabatan-unan pinaagi sa pagtudlo sa mga prinsipyo sa pagtuo o pag-aplikar niini sa ilang kinabuhi. Siya usab naghatag og personal nga atensyon aron masabtan ang mga panginahanglan sa matag usa ug matabangan sila sa ilang espirituhanon o personal nga paglambo. Para nako ang mentorship usa ka bililhon kaayo nga paagi sa pagpanday, paghatag og espirituhanon o personal nga pag-uswag sa mga kabatan-unan. Labi na gyud sa programa sa Voice of Youth. Kini naghatag og giya, suporta o usa ka maayong ehemplo alang sa paglambo sa ilang matag kabatanunan. Usa ay gigamit nako nga akong personal nga eksperyensya or kasinatian ug kaalam pinaagi sa pagpakita sa maayong pananglitan. Pinaagi sa praktikal nga mga pagtudlo o pagpadasig ngadto kanila. Kini nagtabang ngadto kanila sa ilang espiritong paglakaw ug sa ilang personal nga mga hagit sa matag adlaw sa ilang kinabuhi. Si Pastor Cabaluna, usab-usa ka magtutudlo, nag-obserbar sa pag-uswag sa mga kabatan-unan pinaagi sa mentorship. Nakita niya ang pagtaas sa ilang espirituhanong kahimtang o personal nga kinaiya, nga nagbalingkon sa ilang pagsalig sa kaugalingon o pagpangandam sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Alang sa ilang dugang pa nga kalabuan sa ilang espiritual nga pagkinabuhi, ingon nga usa ka leader, akong ihimuon ang tanan sa mga pulong nga maayong ehemplo o sa binuhatan nga maayong ehemplo, makatabang ni sila, makadasig sila espirituhanon nga pagkinabuhi. Manag-ingon nila nga living by example, no, through words and actions. Ang kalampusan sa VOY Training Program nagpamatuod sa kahayag sa mentorship sa pag-umol sa kinabuhi sa mga kabatan-unan nga nag-andam kanila sa umalabot nga simultaneous crusade evangelism. Gikan dinhi sa Dipolog City Seventh-day Adventist Central Church, kini si Neptali Barcenas Silva alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Neptali. Mga igsuon, dugang report gikan sa WMC. Sa unang higayon, usa ka masaysayanong medical mission ang gipahigayon sa usa ka tulunghaan sa Tangub City nga gipanganuluhan sa mga membro sa Mas Amicus NMSCST chapter uban sa suporta sa WMC Health Department. Alang sa detalya niya si Kapaglaom Kathleen Ruth Florida Vanilio. Nanguna ang Mas Amicus NMSCST chapter sa pagpasiugdaog medical mission dinhi sa NMSCST School Campus nga gipahigayon karong Domingo, Marso 8, 2025 kauban sa WMC Medical Team ubos sa pagdumala ni Pastor Glendon Arisgado. Ang maong programa doon ay tema nga Healing Hands, Helping Hearts, Reaching Out, Reaching Far o kini namugna alang sa pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Kini nga medical mission mao'y pinakauna nga nahitabo dinhi sa NMSCST School Campus tungod sa pagtugot sa maong tulungaan kauban sa pagdumala sa Mas Amicus ug WMC Medical Team. Adunay eye check-up, medical check-up, blood sugar testing ug libre nga medicine and vitamins. Daghan nga mga estudyante ang mipartisipar ani nga programa, lakip na usab ang mga magtutudlo aron ilaha usab mahibaw-an ang kahimtang sa ilang panluwas. Nadasig kay ko sa pagpadayon ni ining buhaton sa medical mission kay nakita na ko daghan pagid kayo mga tabanganan ug daghan kay nagkinahanglan sa free nga services
sa ato mga doctors. Diin ato ginahatag kanunay sa mga dapit nga diin kita magkandak og medical mission. Mao ni nga nadasig kay ko kay mausa-usab kini kabuluhaton o misyon ni Ginoong Hesukristo. Ang pagpaampit sa gugma sa Dios o pagserbisyo sa iyang mga katawhan maoy rason alang sa pagpadayon ani nga buhat para sa kahimayaan sa Dios. Isip ko sa ka-presidente, nakapadasig yun ako sa pagmugna ani nga activities that aside sa requirement siya sa each organization sa among school, mas nadasig yun ko sa pagbuhatan ni tungod kay supportive kayo mong school and then free kayo mi na makabuhat og activity inside the campus, and labaw sa tanan is that naami advisor and then ang among member po sa organization kay supportive po kayo sila, and then na-inspired po kayo ko tungod kay maka-extend mi og help sa among community. Matud pa ni Carla Manatad nga kining maong programa na mugna alang sa pagpadayag sa gugma sa Dios ug pagpakita og pag-atiman sa iyang mga katawhan. So I really feel grateful about this opportunity because my friend, my family and my closest classmates, they already know nga kanang I really struggle with my eyesight like every time or during our class kay need ko nga nasa tubangan per me. So when I saw the Facebook post sa organization here sa NMSC nga na free eye check-up, so I immediately said yes when my friend or my classmate asked me to join her nga moanhi diri because I believe that this is a really great opportunity for students nga makakuan bitaw sa among healthcare for free. And I also learned a lot from kanang the doctor kana aside sa eye check-up kay she also gave us a lot of advices or mga strategies for us to take care of our eyes. So I'm really grateful for that, and I'm also really grateful for all the people behind event. Gibati niya ang kalipay tungod kay nahibaw-an niya ang kahimtang sa iyang panlawas ug siya magsugod na sa pag-amping sa iyang kinabuhi. Kini nga medical mission nagpakita sa dakong gugma sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan alang sa pag-ampo sa atong lawas nga gipiyal sa Dios. Gikan dinhi sa NMSCSC Labuyo, Tangub City, kini si Catherine Ruth Florida Wanilio alang sa Mispa Live News and Commentary. Dalay ko rin Diyos sa mga kalampusan sa medical mission o hinaot nga magpabilin ang kainiton sa inyong pagserbisyo sa komunidad. Salamat sa makapadasing report kapag Lam Kathleen. Anihita mga higala sa atong balita, gikan gayo dinhi sa Central Mindanao Mission. Usa kadakong panalangin ang nasinati sa mga magtotoo sa Lake Apo, Ginuyuran, Valencia, Bukidnon, human sa pagtukod o pagbalhin sa bag-ong gambalay sa Dios. Ang kalihukan nga gisuportahan sa Central Mindanao Mission nagpamatuod sa paghiusa ug pagtuo sa katawhan nga nagdala og dakong kalipay ug espirituhanong kusog. Aning report gikan kay Kapaglaom Nadine R. Villar. Kapaglaom. Ikadagaya sa itong misyon og mga membro diri sa Lake Apo Seventh-day Adventist Church tungod sa kalampusan sa atong pagbalhin o pagtukod sa sitio Lake Apo, Ginuyuran, Valencia City, Bukidnon. Sulod sa 4 ka bulan sa pagtambayayong sa pagtukod sa gambalay, kininatapos sa Marso 28 adlong Bernes ug nakasugod sa pagsimba o pagdedikar sa adlong Sabado. Nahimo nga nagmalampuson kining okasyon o manghinaot ko nga ang Ginoo magpanalangin niini nga kalampusan sa pagbalhin niini nga iglesia. Pinaagi sab sa kadasigon sa matag usa ang pagsaysay sa church clerk. Bisan pa sa luyo sa mga pagsulay niini from the beginning until now, pinagi sa tabang sa mission, pinagi sa tabang sa iglesia, pinagi sa tabang sa tanang kaigsuonan. Nahimo kani karon kung unsa na yung nakita nga kalampusan sa among simbahan. Kami nang hinaot nga pinaagi niini nga gambalay, mahimo kining panalangin sa uban, especially na sa mga katawhan nga wala pa nakabalo sa kamaturan. Dili sab matukib ang kadaugan nga nabati sa atong amahan sa atong misyon. I am so happy for the dedication of our Lake Apo Seventh-day Adventist Church. At last, nahuman gyud siya, completed. Unya kini siya nakapahimo natong attraction sa Central Mindanao Mission. Kay diri pod ang usa ka beauty spot sa ato diri sa Valencia City. So, pipila pa ka mga iglesia nga to ang i-dedicate. Ang mega church o guban nga mga iglesia nga atong giugmad. Salamat sa inyong mga support, mga kaigsunan, sa ato ang mga proyekto sa Central Mindanao Mission. Kalipay ug kadaugan ang gibati sa tanan, padayon ta mga higala sa pagsuporta sa atong iglesia sa pagdani og mga kalag ngadto sa pagsimba. Gikan diri sa Lake Apo Seventh-day Adventist Church, kini si Nadine R. Villar alang sa atong Mispa Live News and Commentary.
Dagang salamat kapaglaom na din. Sa pagbalik, Adventist Mental Health Association sa Northeastern Mindanao Mission naghimo og pagbansay sa mga mental health professionals ug mga allied health workers. Sa unsa daw mga higala, isip usa ka Kristohanon, unsa may angay natong buhaton kun atong kalma nga panghunahuna masulayan sa kainit sa dalan. Si kapaglaom tawing adunay mga tambag nini mga higala. O gaalang sa mas lawom nga pagsabot sa atong pagtuo, atong masaksihan karon live ang usa ka espesyal nga programa kabahin sa doctrinal review nga kasamtangang gipahigayon dinhi sa Central Mindanao Mission Gym. Ato kining sayron humanin mo po papahinumdum. Good morning, Mavis. Manglag tata. Basta ikaw, sige ba? Manglagong na ta ba? Libre bitan ako. Sige, sure. Jan, unsa man? Ay, sorry. Dili ko kauban sa outing karon. Napa may research. Bawi na lang ko sa sunod. Sige, bye. Sige, good. Bro! Basta, wala lagi si Mavis. Wala lagi. Busy sa studies. Wait lang, John. Si Mavis man ni Kailan man lalaking kuyog niya? Siya, good. Sabi akong tawagan. Bro! Kalma lang. Kabalo ba ka na ang feelings are fleeting? Na mga times na naata sa itong extreme emotion. Ug matod pa nila, you can never trust your decision when you are in extreme emotion. Sakto, Jude. Sumala karon, if nakakasuko, ayaw diretso-diretso o yung desisyon, kay na ay tendency na lahi mo masulti na makasakit gyapon ka sa iyaha. Busa, kalmay ug dumdumi ang giingon sa Ephesians 4 verse 32. Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Tama. Istorya sa mong Mavis, bro. But remember, acceptance is the key to happiness. Huwag ayaw kalimti magpasaylo. Lagi ba? Salamat kay sa inyo, ha? Wala sa bayan, bro. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Kung kita gidawat o gipasaylo sa Dios sa atong mga kasalanan, kita usab andam nga mudawat ug mopasaylo sa uban. Ang salamat ni ana nga pahinumdom. Sa laing bahin sa pagsabot sa kahinungdanon sa paguna-una o kahimsog ang Adventist Mental Health Association sa Northeastern Mindanao Mission mipasiugda og pagbansay para sa mga mental health professionals ug allied health workers. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa ilang kahibalo o kahanas aron mas epektibong matabangan ang atong komunidad. Si kapaglaom Irish Claire Pacquiao magahatag sa maong balita. Ang Adventist Mental Health Association sa Northeastern Mindanao Mission nagpahigayon og usa ka pinasahi nga pagbansay kabahin sa stress management para sa mga mental health professionals ug allied health workers. Niadtong Marso 20 hangtod sa 21, 2025 sa VCDO Prince Hotel sa Butuan City, 60 ka mga partisipante gikan sa gobyerno ug pribadong sektor ang miapil sa pinasahi nga pagbansay.
Ang maong pagbansay adunay itumong sa pagtabang sa mga healthcare professionals nga makabalo kung unsaon pagila, paglikay ug pagdumala sa stress ug compassion fatigue. Giimbitahan isip resource speaker ang usa ka trauma expert ug registered psychologist nga si Dr. Charlene Lucas. Siya mipaambit og mga kasinatian ug mga kaso sa trauma nga nahitabo sa tinuod nga kinabuhi. Naghatag usab siya og mga practical tips sa pagtabang sa kaugalingon ilabi na gayod sa mga tao nga ilang giserbisyuhan. Gawas pagdawat og CPD points, ang mga partisipante makadawat og sertipikasyon gikan sa Green Cross Academy of Traumatology, nga nang igahatag lamang kung sila makapasar sa ipagahiyong post-test. Nahimong malampuson ang maong pagbansay tungod sa mga kamot nga andam gayod sa pagserbisyo sa katawhan. Inubanan sa tabang sa Ginoo nga naghatag kaalam sa kanila nga nanginahanglan. Kini si Irish alang sa Mispa Live News and Commentary. Salamat sa mga report ug kudos Adventist Mental Health Association sa Northeastern Mindanao Mission. Mga higala, karong si Manaha, usa ka panghitabo sa kalsada ang nag-viral og nakapukaw sa daghang mga netizens. Diin ang panaglalis miresulta sa pagkablit sa pistola. Apan isip nga mga Kristohanon mga higala, unsa may angay natong buhaton kun ang atong kalma nga panghuna-huna masulayan sa kainit sa dalan. Si Kapaglawom Tawing adunay mga tambag niini, dili lang sa unsa daw. Di ko padalaan eh. Adventist ako, dili ko init og ulo. Unsa daw? Ikaw ba gakapungot sa mga panghitabo sa atong kadalanan? Tingali isa ka sa mga kaigsunan nga dili gid gusto madugay, apan usab gusto malikay og dili maapil sa away-away. Unsa daw? Trending karong simana ang usa ka panghitabo din tungod sa kapungod sa usa ka driver na himo gyud niya ang pagpamusil. Apan unsa may angay natong buhaton aron mahilikay kita sa susama niini nga panghitabo. Tara, atong pangutanon ang atong mga kapaglaom. Unsa may angay nimong buhaton aron makalikay kag mga kagubot sa dalan? Wala sir, kanang pasensya lang gyud sa kadalanan. Wala, kaning ilang magsirok sa kwan, dalan. Maginihinay lang kwan. Kung naman galing, sirok, paubos na lang. Paubos lang, sir. Maglikay lang yun para walay lalis. Kaya rin na. Magkuhan yun, magamping. Angay magamping o maglikay sa kagubot. Pinakauna yun, ang pag-ampo o pasensya. Kuan bitaw kay magitgitan bitaw sahay, kinahanglan mo iwas gid ka ana. Kinahanglan gid tas imong pasensya sa kadalanan. Yung mo kuan mo tay nga na magkuan sa gubot-gubot, ang tay makuha. Kanang naay kuan ba pasensya. Bala sila mga bangga sila basta dila sa atong maygo. Wala una pa unaw nimo sila. Dino sa pod, pagwarta man ang amuha din paubos lang gyud, mura gyud ang maingon sir. Magunahan man na si driver na abusado. Bahala na basta muna pasensya og magamping gyud. Mo gibuin na lang gika. Kaya na may uban gid mga driver nga di ginato malikay kini mga init og ulo, mga paras-paras sa kadalanan. So kita kuan na kita na lang mulikay. So ikaw na lagi mo paubos. Yan na ginada Star Road Reds. Dili kay imong kuan imong garbo, di ba? Unsa daw? Ang Filipos 2:3-4 nag-ingon ang matag usa kanyo kinahanglan magtan-aw dili lamang sa iyong kaugalingong kaayuhan, kundi sa kaayuhan usab sa uban. Ang mga Kristohanon dili angay magmahakugon o magpasigarbon sa dihang mag-drive. Busa mahigala, kini si Tawing Galigon nagpahinumdom, ang problema ibilin kung kita mo trabaho. Aron sa pag-drive, dili mainit ang ulo, kay ang mutaas ra, pressure sa imong dugo, dili ra ba ang imong sweldo. Hahahay!
Unsa daw? Daghang salamat kapag laong tuwing. Mga igsuon anhita sa Central Philippine Union Conference di nang kalayo sa pag-alagad nagpadayon pinagi sa usa ka lay convention nga nagtumong sa pagpaligon sa mission sa pagka-Adventista. Aniya si kapaglaom Jaisel Kate Visande alang sa detalye. Kapaglaom Kate. Kapit sa 300 ka-Adventistang lay workers sa Negros Occidental ang nagkatigom sa usa ka misyonaryong konbensyon aron sa pagpalig-on sa pagka-Adventista o pagpasiuli sa pangunang doktrina taliwala sa daghang hagit sa espirituhanon. Ang maong kalihukan nga gihisgutan sa panaghiusa sa Southern Asia Pacific Division, Central Philippine Union Conference ug Negros Occidental Conference nagpunting sa pagpalalom sa pagsabot sa mga partisipante sa ilang pagka-Adventista ug sa mga sukaranang misyon sa iglesia. Si Pastor Neil Rengulfan, Director sa Sabbath School ug Personal Ministry sa Negros Occidental Conference, maoy nangulo sa inisyatiba diin iyang nakita ang mga panginahanglan sa maong panagtigom aron mabanhaw ang kadasig sa mga lay members ug mapalig-on ang ilang paggiya sa mga lokal na iglesia sa ilang tag-sa-tagsang teritoryo. Gipadayag sa baguhay lang nga mga pagtuon sa General Conference Office of Archives, Statistics and Research ang usa ka kabalak ang resulta. Daghang mga miyembro sa iglesia sa tibuok kalibutan ang naglisod sa pagpahayag sa mga nag-unang Adventistang pagtuo sama sa Sabado, kahimtang sa mga minatay ug ang propetikanhong ministeryo ni Ellen G. White. Kini nagpakita sa panginahanglan sa padayon og tukma nga edukasyon aron mapalig-on dili lang ang teolohikal nga kabalo kundi ang personal nga kasiguruhan sa mensahe sa Adventista. Bisan sa mga hagit nga giatubang sa iglesia, ang maong kumbensyon nagahatag og kahayag sa paglaom, nagpahinumdum nga ang kusog sa iglesia naggikan sa balaang kasulatan ug misyon sa pagpahibalo sa walay katapusang ebanghelyo. Kini si Jaisel Kate Visande alang sa MISPA Live News and Commentary. Kini nagapahinumdum kanato nga ang buhat sa pagsabog sa may balita dili lang trabaho sa pipila kundi trabaho sa matag usa nga andam mutabang sa pagpakaylap sa mayong balita. Ang salamat sa maong report. Mga higala, unsay mo nabatian karon nga semana? Nibati ba ka o kabugnaw? O nibati ba ka o kainit sa panahon? Atong hibaluan ang weather update, kauban na atong Miss Panahon, kapaglaom Aisha. About mga kapaglaom, let us come together once again to check our weather for next week, April 13 to 19, 2025. Andam na ba mo? Kay ato ng tanawon kung unsay giandam sa kalangitan para kanato sunod semana. On Sunday mga kapaglaom, kita pag-aubanan sa temperatura nga magigikan from 25 to 33 degrees Celsius. O kini may panahon nga times of sun and clouds with a couple of thunderstorms in the afternoon. On Tuesday mga kapaglaom, kita may temperatura nga magigikan still the same from 25 to 35 degrees Celsius. O on April 14, clouds giving way to some sun. On Tuesday mga kapaglaong, partly to mostly sunny ang atong mabatian nga panahon with a temperature from 25 to 33 degrees Celsius. On Wednesday mga kapaglaong, partially sunny ang atong panahon with a temperature from 25 to 35 degrees Celsius. On Thursday mga kapaglaong, mostly sunny, so init gyud kaya atong mabatian na kapaglaong with a temperature from 25 to 34 degrees Celsius. On Friday mga kapaglaong, partly sunny and very warm, a thunderstorm in spots in the afternoon atong makauban with a temperature from 26 to 36 degrees Celsius. On Saturday mga kapaglaong, finally kita pag-aubanan with less humid with times of clouds and sun nga panahon with a temperature at 35 degrees Celsius. The sun will set on Friday and Saturday at the same time at 5:51 p.m.
Keeping your skin hydrated during summer is a must mga kapaglaom, especially with the intense heat and sun exposure. Start by drinking plenty of water throughout the day. Make your water your bestie. Hydration begins from inside. After showering, make sure to apply your moisturizer while your skin is still damp to help lock in moisture. Swap out your heavy creams for a lightweight, gel-based moisturizer that feels fresh and non-greasy, perfect for hot weather. For a quick skin fresh on the go, keep a facial mist in your bag. It's a simple way to stay cool and hydrated anytime. Mist is a must. And don't forget the summer MVP mga kapaglaom, aloe vera gel. It suits sun-kissed skin and gives its hydration boost. Plus, it feels amazing when stored in the fridge. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Kapaglaom, kung ang panit nimo dry, pahiran ra na og lotion. Pero kung ang relasyon na nimo ang dry, kailangan na nag-proper communication. Kaya inyong Miss Panahon, may galaya siya numankas. Till we meet again rin sa Miss Pa Nahon. Daghang salamat sa mong weather update. Kapaglaom, Aisha, kung ang imong panit dry, pahiran rag lotion. Kung ang inyong relasyon dry, proper communication. Proper communication. O ang atong pagtuod dry, unsay atong buhaton kapaglaom siya. Kana siya, pares gapon ato kapaglaom no nga. Kailangan gapon proper communication through worship, through prayer, and also through communicating sa ato nga mga other nga kapaglaom nga natay ma-learn nga spiritually, and also for us nga makashare pud ta sa uban. Para katong mga dry ang pagtuo, ato silang matabangan nga ilang ma-moisturize ang ilang pagtuo. Pagtuo lang. That's like that one. No, kana kapaglaom ay siya. O gani karon nga semana, karon nga adlaw atong gisaulog ang kalampusan sa harvest 2025. Atong mga elders ang nagdumala sa mga krusada. Pud kana. Yes. Dili lalim ang ato nga gibuhat tungod kay kini dili lamang sa usa ka lugar kundi sulod sa Southwestern Philippine Union Conference. Tanan nga teritoryo. Yes. Koknini. And this Harvest 2025 is the initiative of the SSD. Oh, kana. The Southern Asia Pacific Division, and kudos sa atong mga nagdumala niini. Kay ato yung suportahan mga higala ang mga inisyatibo sa atong mga pangulo, no? Og atong gipasalamatan ang ato nga mga pangulo sa Southwestern. Ang ato nga president, ato executive, ato nga principal. Kaya imagine kapag laom, ganihan na mati ko sa ato hanggiin sa church, ganito sa discussion nga, more or less 1,000 do ka churches ang nagbuhat ani. So, daghan gyud kayo ta og mga tao nga na-empower, labi na atong mga elders nga na-practice gyud po ang ilahang pag-share sa uban nga mga tao. Yes, na-practice gyud ni Elder Maker. Yes. Ang iyang, is this your first time kapag Lao Maker nga nag-crusade gyud nga ikaw gyud nag-speak? Actually, kung mag-isgot ang crusade, ang elementary pa mi high school gikuha na pod mi or gitudloan na pod mi unsaon pagwali sama niini nga krusada. So balik ta niadto nga mga panahon naka-experience na ta pero dili gyapon lalim ang atong gibati. Gyapon lalim. Og nagpasalamat kita dalaygon ang Dios sa mga hamiling kalag karon nga may dawat sa Santos nga bautismo. Yes, praise the Lord. In fact, kamulog gihapon sa uban nga mga parte sa ato ang Tinood ka na. ato ang territory no nga nagkamulog gyapon sila silang baptism silang accept. Usa mga kapaglaom, ayaw ka mughawa. Yes. Ayaw ka mo og scroll down. Tutok lang ka mo diri sa Miss Pa Live Dios ang komentary tungod kay musunod niini mao ang ato nga live baptism sa ato nga Harvest 2025. Og mga higala, mao kadto ang ato nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalinlaing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini yung ubos nga igsoon makardayham. Sugilanon nga makatag kanatog kadasig o kalig-on sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa tong matuod nga puloy-anan. Kini yung kapaglaom may galaya siya dumankas. Ang tod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me till we meet again here on Miss Pa Live News and Commentary.